Gabut banget sumpah. Main warnet aja. Warnet 1 jam kan 5.000. Kok malah kesini sih? Lalalalalalala. Ayo ke warnet. Ma, Gendis main ke warnet ya, Ma? Iya, nak. Aduh, warnetnya jauh lagi. .anj aye. Lari. Tapi kalau lari capek. Udahlah gak apa-apa. Nanti mau main ke rumah nenek aja lah. Nah, bentar lagi nyampe. Oke, warnetnya dah nongol. Bang, mau 1 jam ya? Oke, Dek. 5.000 ya. Udah bang, gua kasih di chest. Lanjut Prat 2 Yay.